Media Jabarani Flebaro Mali kono animali ko kan aw no soxli no nan wakati na ma fongo bismillah ko émission matinale kene kan no bonjour Actuel Media. Bonjour Actuel Media jëm kay mi metalika rubrique dama dama kan no doy événement du jour ko ba mu dem ne na ka be kera ka be bido ni roma o te ne ko ka be en rubrique flana mi no personnalité du jour ma ba mu bangera ka be bido ni roma fana te ne ko météo bina météo te ne ko en rubrique expression du jour actualité amisro ka kunteni fait divers amun mi kan laje ni wakati na nga foli bile baba yo mun mi kla kan su mun mi kla sing kan laje mun mi bararo la nga foli be obela jeli ma fa bismillah Madame le événement du jour ne ko ba mun kera ka ben vidéo ni romano le 5 avril 2022 aywa biye sungalo klinan na fana yi amedo ke alsa ala sungalo time ko mandi ambela jelema donc le 5 avril 1939 Albert Lebrun est réélu président de la République française. Albert Lebrun, allé qui la République française, président Kabambidon, Romanou le 5 avril 1939. Au terminé le 5 avril 1946, l'armée rouge se retire de Bornholm. L'armée rouge, c'est ma Bornholm, c'est na Okera Kabambidon, Romanou le 5 avril 1946. Au final, terminé le 5 avril 1998, mariage de Marie Esmeralda de Belgique et de Salvador Moncada. Salvador Moncada ni Marie Esmeralda de Belgique, mariage le 5 avril 1998. Au final, terminé le 5 avril 1829, couronnement du pape Pie VIII. Pape Pie VIII n'allait papier, allait couronnement qui era bidon le 5 avril 1829. Au final terminé le 5 avril 2014, inauguration de la ligne 1 du métro de Panama. Panama ligne follow métro temestra follow inauguration qui era bidon le 5 avril 2014. Nitiebi événement du jour et c'est Auma Akameson. OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Événement du jour terminé encore Kabouya, c'est la rubrique Flanana et personnalité du jour. Ma bamu bangira kabe bidon roma. Ambo damne ni Colin Powell, Colin qui est homme politique américain, allé bangira le 5 avril 1937. Colin terminé encore Kabouya no René Homier Roy. René est un journaliste, critique de cinéma et animateur de radio et de télévision québécois. René Bangira le 5 avril 1940. René terminé Kokabeno, Dallas Page, allé catcheur américain, Dallas Bangira le 5 avril 1956. Lisa Zan, allé actrice américaine, Lisa Bangira le 5 avril 1961. Ni Lisa terminé Kokabeno, Mathias Baumann, allé cavalier allemand, champion olympique, champion olympique, Mathias Bangira le 5 avril 1963. Ni Mathias Temena Kabouino, Andabitase Fabrice Benichouma, Fabrice boxeur français, Fabrice Bangira le 5 avril 1966. Au final, Temena Kabouino, Andabitase Dave Atoudma, Dave est joueur de rugby à 15 anglais. Aywa Dave Bangira le 5 avril 1987. Au Temena Kabouino, le 5 avril 1986, Camélia Sanoun, allée athlète algérienne. Camélia Bangira le 5 avril 1986. Ni tu es personnalité du jour, fana écolas au mama foku bela jali joyeux anniversaire. Mounou fana fatura ko ala bada dali noroya wi. Am tanya fedon. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Fulni tanumi encore barabela jeli ko kura ni ansili en rubrique météo du jour dema ni météo du jour ame odam ne kay la ina fo don tawlani o en première région kay bi le fanga be boya ka se degré binani an kelima fien beti aywa na boda kayam ta kuro ni sikaso le fanga be boya ka ta se degré bisaba an shekima segu le fanga be boya ka se degré bisaba an sheki fana ma amta se mopti ma le fanga be boya ka ta se degré binani ani flama Nambora mopti konnana amaita Tombouctou kle fanga boyani Tombouctou konnana oye degré binani ani sabay gawo kle fanga be boya kata se degré binani ani flama Kidal kle fanga be boya kata se degré binani anani ma Tessalit kle fanga boyani fane degré binani nani Menaka kle besta degré binani ani durula Bamako ana lamini kle fanga boyani baye degré binani ye fien beti
tile taabolo bɛ yɛlɛma dɔɔni nka Bamako tile bɔra ka bɛn 6h25 minutes ma tile bɛ bin à 18h43 minutes ni tun ye bi météo fana ye ko lase aw ma aw kan bɛ sɔnni. Sistra Technologies est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Météo du jour, fana tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen an selen an ka rubrique expression du jour ma expression du jour bɛ lase Nana Kadija Kone de fɛ a ye kɛnɛ sɔrɔ ka ban an bɛ foli lase a ma. Nana i ni sɔgɔma. Monsieur Sira. Ça va? Ça va. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Alhamdulillah. E yɛrɛ dun? Ça va bien merci. Ko ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ. Bon dɔɔni. Ko bɛ kicikisi. An tɛ se k'o fɔ ne kɛ dara min Ça se voit déjà lèvres bɛ ko bɛɛ sigilen don sen kan. Musɔrɔ yɛrɛ o kɔrɔ ko n da tɛ kuma la bi. K'a fara bɛ ta. Ka musɔrɔ fara bɛ ka na n'a ye gauche bɛ tan tɔ. O de n ta tɛ kuma na ayiwa baasi tɛ n'i ta nana kɛra la don min na n'a la segin fana ma. Problème t'a la. Nana Kadija folikan jumɛn b'i bolo ko lase an filɛlibagaw ma ni bi expression jumɛn bɛ ko d'an tulo kan. Ayiwa Sira o diyara n ye kosɛbɛ yanni k'an filɛlibagaw fo o kɔni kɛra laada ye sa an bɛ e yɛrɛ fo. Donc foli belebeleba ye i yɛrɛ ta ye. A diyara ye. N'o tɛmɛna ka bɔ yen an b'an filɛlibaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ Mali kɔkan fɔ o sigiyɔrɔ la. N b'a fɔ ɲɛna ko n'i y'a mɛn ɲɔgɔnna émission kɛra tɛ mɔgɔ de b'i bolo mɔgɔ min b'i ka fɛnw partager u bɛ commenter kɛ wa u tɛ sɛgɛn ka kɛr'u kɛ belebeleba dɔ ye ka se k'a fɔ surtout ni sunkalo in na yɛrɛ connecter li ma nɔgɔn kuma tɛ k'a fɔ k'i bɛ fɛnw partager mais hali bi u b'u u ka baara kɛ a kɛcogo la donc foli belebeleba ye u ta ye o yɔrɔ la. A diyara an ye kosɛbɛ e sunna ayiwa baasi tɛ an bɛna lajɛ plateau in kan ni mɔgɔ minnu sunna ni mɔgɔ minnu ma sunna ne sunna awɔ i y'a jɔ kan bɛ y'a fɔ hali ni ne b'a dɔn ko ne sunna an bɛ sɔgɔmadafɛla de la ne bɛ rajeuni an bɛ sɔgɔmadafɛla de la actuel media filɛlibagaw ne sunna fɔ i ɲɛ jɔ kan bɛ actuel media filɛlibagaw ne sunna e bɛ ɲɛ wala i ɲɛ jɔ la mais ne ɲɛ jɔ a la don wa ne bɛ se ka ɲɛ jɔ la k'a fɔ ne tɛ kunkolo cɛ ayi ni kɔni ye bagama ye ni kunkolo cɛ de dɔrɔn se ka yira ko la an ka taa expression fɛ déjà ayiwa comme bɛ fɛ an k'o kuma datugu an k'o datugu n'i ka jɛ n bɛ da don ka expression na joona joona ayiwa ne ka bi expression fɔlɔ fɔlɔ o tɛ dɔwɛrɛ ye ko faire ceinture ale ye jumɛn ye ceinture kɔni fɔra o tɛ cɛtigɛ n'i pari cogo cogo n'i m'i cɛtigɛ est ce que i na filɛ ayiwa a surtout ni sisan an bɛ cogo min na an bɛ don min na i ko bi ceinture bɛ don pantalon kan a bɛ don jupe kan a bɛ don robe kan sunkalo in na ceinture bɛ don fɛn bɛɛ kan n'i ye ceinture ja i yɛrɛ la i sunnen n bɛna min f'i ɲɛna i bɛ tila k'a yuba han e ko ten awɔ ayiwa o expression kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye ko c'est privé de manger c'est privé de gré ou de force o yɛrɛ bɛ sunkalo ko fɔ donc sunkalo in na k'an ka ceinture siri ayiwa sunkalo in na ko ceinture donc n'a fɔra ko ka ceinture siri o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'i ka ceinture ta k'a juru siri cɛ la o kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ o kɔrɔ ko n'i sunna kɔni dumuni i tɛ dumuni kɛ i tɛ ji min fo ni fitiri wulila wagati min na donc n'o kɛra i bɛ baraji sɔrɔ kosɛbɛ o kɔrɔ tɛ ko ka sun ka tile ban dalen dɛ minnu bɛ tile ban dalen ayiwa e fa fɔ yɔrɔ la ayiwa minnu bɛ sun ka tile ban dalen baraji t'o la dɛ bon n bɛ fɛ ka min fɔ dɔrɔn ni sunna i ka wuridiw fara i bolo da la k'aw sa kosɛbɛ a bɛ mɔgɔ dɛmɛ i tɛ fa yɔrɔ d'a ma karamɔgɔ de fayda d'a ma ko fara wolo la ni ne yɛrɛ bɔra sisan ne bɛ to jate hali ni ye alahuma sɔli caman kɛ ka safurula caman kɛ o ka ɲi kosɛbɛ a safurula o bɛ jurumu yafa kosɛbɛ ka layila fana fara kan o ye ala ka kelen ye o kɔni ayiwa ko fayda kɔni dira donc ko mɔgɔ si kana sigi fayda ma di dɛ olu de fɔra o ye fayda ye m'a fɔ k'i kana sunɔgɔ fana dɛ n ko ka tile sunɔgɔli a faamu na o donc ni heure ye seli heure de ye awɔ n'i tilala seli la sisan n'u se tugun dɔrɔn u b'a continuer u bɛ sunɔgɔ da sisan n'i da n'i ye dɔɔni ye n'i sunɔgɔra i bɛ wuli ten donc i bɛ dɔn i bɛ n'a ka di i bɛ se ka kɛ seli i seli heure ɔhɔn i mana seli awɔ fana i seli bɛ se ka 30 minutes ta ou bien 1 heure ɲɔgɔn na seli kɔfɛ k'o kɛ wuli la donc sani couturier a bɛ surtout ko contraire yɛrɛ a bɛ bila mi ale ni ka to ka suran dɔw kalan a yɛrɛ b'i permettre i bɛ se suran caman na yanni sunkalo ka ban o kuma parce que courage tɛ mɔgɔ caman sɔrɔ donc sunkalo in na an ka courage don mɔgɔw la kitabu b'i bolo kitabu bɛ n bolo ok faut pas te i bɛ tila ka dɔ ɲini ne fɛn t'i bolo n kana dɔ d'i ma dɛ i bɛna kelen ɲɛ i b'a fɔ i bɛ to ka don o don page kelen photo ci ma o fana tɛ hɛrɛ dɛ i t'a télécharger dɔrɔn o ye courage dɔ télécharger donc ni expression kɔrɔ b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko sun kɔni ko ka ɲi kosɛbɛ surtout u b'a fɔ cogo min na ko ni sunkalo kɔni yera ka sɔrɔ bana t'i la foyi foyi t'i la k'i man kan tɛ ka ban ka sun tiɲɛ don silamɛya kɔnɔna silamɛya y'o fɔ o dagalen don bɛɛ lajɛlen kan
tiɲɛ don ayiwa hali ni yɛlɛmuso ayiwa ko ala ka tulo kɛ tulo kunna di ale la yɛrɛ bɛɛ ka mɛn donc n'an b'o la sisan an bɛ taa se exception filanan ma o de ye ko santé de fer o ka ɲi dɛ santé de fer a bɛna fɔ i b'o dɔn dɛ e ko ale tɛ kɛnɛya ko fɔ ba komi i yɛrɛ ko k'i bɛ gejigiji donc normalement i bɛ gejigiji i kan ka se ka kalo ta i bɛ kalo ta k'a da ekɔli la de musokisɛ o y'a fɔ bi saba dafalen an bɛ foli bila maa caman na o la dɛ dɔw t'u yɛrɛ bila la donc o kɔrɔ tɛ dɔw yɛrɛ ko santé solide très bonne forme physique santé stable et inébranlable ouais donc n'i y'a mɛn i bɛ sun n'i mɛn i ɲɔgɔn sun kɛla tɛ o ka sɔrɔ kɛnɛya bɛ farikolo la i ka kɛnɛ kosɛbɛ sinon n'i man kɛnɛ est ce que sun ala yɛrɛ tɛ yafa mɛ ala yɛrɛ tɛ yafa i ma i ka sun a wajibiyalen tɛ banabagatɔ kɔni ni ala yafar'i ma i kana sun kalo la mɛ a ma fɔ i ka kalo kelen in to yen dɛ ayi i b'a sara ni kɛnɛya i bɛ se ka to ni nɛnɛ bɔra i b'a sara bon comme o y'an ka système ye ni nɛnɛ bɔra ou bien ni samiya sera i b'a sara i b'a sɔrɔ nɛnɛ kɔni nɛma bɛ yen wagati bɛɛ samiya fana san bɛ na tile tɛ bɔ kosɛbɛ donc n'i m'a sɔrɔ sunkalo la i b'a to n'o wagati fila nana i b'a sara o la d'accord an y'o fɔ ayiwa n'an bolo an bɛ taa se exception fɔlɔfɔlɔ ma bamanankan na o tɛ dɔ wɛrɛ ko mɔgɔw b'a fɔ ka caya kuma caman ko tiga wɔrɔ ɲɔgɔn kɔ k'o de b'a fara caya donc tiga ka wɔrɔ ɲɔgɔn ɲɛ na c'est vrai i ka tiga di ne ma ko ne k'a wɔrɔ e ma dan ne la e bɛ sɔn ni ne ye tiga wɔrɔ e nana e bɛ tiga fara to nin na tiga fara kɔni to n'a ka yɔrɔ bɛɛ fa kɔlɔ ma caya tiga kisɛ min bɛ tasa kɔnɔ o mɛ e ɲɛfa e tɛna fɔ ko ne ye ka tiga kisɛ dɔ dun e tɛna fɔ ko ne ye dɔ di dɔ ma ayi hali ne m'o fɔ e yɛrɛ b'a dɔn e ye dɔ dun ayi ne ma fɛn dun dɛ bon e hakili yɛrɛ de bɛ n'o fɔ quoi donc problème kuma tɛ caman tɛ mun na dɛ i b'i sigi tiga ka wɔrɔ ne bɛ tiga wɔrɔ e ɲɛna siɲɛ kelen ayi o la n'o yɛrɛ kɛra an bɛ teliya parce que e tɛna sigi sigi ne tiga wɔrɔ la donc i bɛ to kɛ dɔ la i bɛ malo i bɛ dɔɔni bɔ donc nin kuma in bɛ danaya de ko fɔ mɔgɔw b'a fɔ k'i kana da mɔgɔ la sira kelen min fɛ ne ka faamuyali la kɔni o kɔni ye k'a fɔ ko karisa tɛ sɔn nin ma parce que adamaden a bɛ sɔn adamaden bɛ sɔn diɲɛlatigɛ ko bɛɛ ma n'a ma mun kɛ dɔrɔn i b'a fɔ k'a ma mun kɛ mɔgɔ tɛ se k'i jogo bɛɛ yira mɔgɔ tɛ se k'i jogo bɛɛ yira mɔgɔ la donc i bɛ dɔ de yira i bɛ dɔ to hali n'a kɛra kelen i b'o dogo mɔgɔ la donc e bɛ se ka e bɛ n'o dogolen don e la e kana taa fɔ ko karisa tɛ sɔn nin ko sugu ma n'a y'a kɛ don dɔ i bɛ malo maloya b'a la dɛ donc o yɔrɔ la mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'i tɛ da mɔgɔ la mais k'a fɔ n'i y'i ka fɛn di karisa ma a bila i kunna k'a fɔ a bɛ se ka kɛ karisa b'a dun hali n'a b'a dɔn a tɛ caman dɔn tiɲɛ don bon sariya yɛrɛ la ni mɔgɔ tɛ se ka tiga ɲimi k'i ka kilo kelen kelen fili la tiga kɔni tɛ sɔn o ma dɛ i tɛ se ka tiga ɲimi k'i ma kelen kelen fili la tiga tɛ sɔn n'i ye kelen wɔɔrɔ i bɛ kelen ɲimi kana kɛ ten mais n'i ye caman wɔɔrɔ i bɛ se ka kelen fili da kɔnɔ donc a bɛ courage don i la ka tiga donc n'an bɔra an bɛ taa se exception laban ma o de ye ko mɔgɔ b'a fɔ ko n'an ka dumuni kɛ k'o tigi bɛ balo mɔgɔw fɛ o tigi bɛ balo mɔgɔw fɛ cogo di mɔgɔ bɛ fɔ mɔgɔ ma ko n'an ka dumuni kɛ o tigi bɛ balo mɔgɔw fɛ sira tɛ se ka guloki bɔ ala ye k'an ka tila ka i lankolon la ka tila k'e lankolon o tɛ taa ka kɛ e mana dumuni sɔrɔ e b'a fɔ ko n'an ka dun ala bɛ se k'e kɔngɔtɔ sigi to cogo ye ka dumuni to mɔgɔw bolo jamana kɔnɔ ala tɛ sɔn o ma o tɛ se ka kɛ ayi o tɛ se ka kɛ an ka foli bila mɔgɔw la an foli bila dɔw la dɛ mɔgɔw minnu tɛ sɔn fusion ma diɲɛlatigɛ kɔnɔ yan mɔgɔ sɔn ma walita ka d'u da dunuya in kɔnɔ yan wa fɛn bɛɛ ka se ka fɔ ko an ka fɛnw fusion de an ka tɔgɔw fɔ yɛrɛ koyi Fatumata Darame an b'i fo ni ne bɔra est-ce que ale plateau in kan ale de bɛ na ne hakili ka est-ce que ni ne bɔra ale de bɛ na Fatumata Darame an b'i fo ka segin k'i fo foli b'ale nin yɔrɔ la ko k'a bɛ sunkalo la k'a ka sɔn fusion ma kelen a ka mɔgɔw sɔn fi la a ka ɲi kosɛbɛ wa k'a ka dɔ bɔ ɲɛ juguya fana na kosɛbɛ parce que hali sunkalo t'ale ka ko sa ale bɛ na dɛ wa n b'a dɔn a bɛna f'i ye k'a sun na ne de y'a f'i ye a ma sun a ma sun dɛ ayiwa n'i ko kɛ ne k'a sun na a fɔ k'a ka kale ala la plateau kan n'a sera k'o kɛ o kɔrɔ k'a sun na donc an b'a fɔ an filɛbagaw ɲɛna ko ne bɛ dan sigi ne ka bi exception jour la ko bi ye mardi ye bi semaine daminɛ ye nin ye sunkalo semaine fɔlɔ ye oui o tɛ o don parce que kalo yera samedi vendredi sufɛ a dugujɛ samedi la kosɛbɛ hali ni dɔw tun tɛ fɛ a k'a ye a yera quoi ne yɛrɛ kun jigi bɛ kɔlɔnjɛba de kan nka a ma ye kɔlɔnjɛba k'a yera bila de bila voilà san mara tɛ k'a yera bila kalo yera bila ayiwa foli bɛ bilakaw ye k'u ni cɛsiri u fana ye kalo in ye cogo min na o fana ni baara dɛ tiɲɛ yɛrɛ la ne yɛrɛ kun ye kalo programme k'a bila dimanche la awɔ e kun tɛ fɛ ka sun samedi ne kun y'a bila dimanche la kosɛbɛ mais ala nana a yera samedi donc samedi sun kɛra diyagoya ye k'a sɔrɔ i ma sun mɔgɔw sunna kalo fɔlɔ sunkalo tile fɔlɔ i m'o sun e y'a sun
e ya sun ne wal ko ya ko wa kare wona abadala ne tara elanta sa elan e ma famna isan mo wi elanta ne tara elanta sa ni sngol dam ne do ni tumuni bake sungalo kalori énergie garder et elle en est là samedi donc ne adam ayi wala qui sont ça et ma tu veux pas que je suis ayi wala wula ira an kenena e ma ga to mina ibni tele kata donc on va appeler ko sungalo jora ne makalo ine kalo barkama ko ala ka sungalo time ko nyumandi ani alislamo bela jemi ko kle ko ni me bonga limaniado comme ala mana ko gela ba noya donc ni kile bora psa ke abe hinana abe sambla kana ala be hinanga jona wallahi donc kanga ngani awga kele angala de aga sambla kana aga dobo kile la albi donc ko aw kambe ni ala sona mercredi do ni plateau kele ala sona mana na kadija anga foli bilibili ba bi expression di la ni famille chama soro ala donc amba fola ikambe shinin ala sona. Sistra Technologie est une société de prestation de services et de commerce évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Nana Kadija temene ko kaboye ni enseigne en rubrique actualité du jour de ma elle la c'est Fatoumata Dramé de fait ame foli la c'est afanama Fatoumata Dramé ni sokoma c'est sokoma ça va ko beto ko be geji alhamdulillah Dieu merci Fatoumata foli ga me bolo ko la c'est en fleur baromani bi actualité du même ko nya fany OK c'est la ujara c'est vrai sani en fleur bako fo mi yere fo dans des foli mina merci ko men ko fera ma fleur bako bela jeli fo mali ko no ani mali ko nana yɛrɛ ɲuman olu y'an choisi parmi tant d'autres olu y'a to émission ye bi sɔrɔ donc foli ta olu bɛ ɲa fu sigiyɔrɔ la ayiwa o diyara an ye kosɛbɛ Fatoumata Dramé yani an ka don émission na ko caman fɔra expression kɔnɔna na kosɛbɛ an y'i fo an y'i fo parce que expression dɔ fɔra ale bɛ dumuni ko ta fanfɛla de ko fɔ e filɛ nin ye dumuni ka di ye nka i ta tɛ sɔrɔ e be mo deli nga état te soro sungalo ina ki go dabla de ne ni kuma fene fa ko sa kuma fene kuma fene be mo ko sone aywa donc sungalo yere ne kalo e ba do kaloro mo be no ti sika mo son e wo do e yere bo mo la sira ne ala yere ko kera la yana so ba comme so mele na so mele na kuma me kera aya kai sa nga ko ro nugna sa la am yo lebuwa ane yo to sira la ñoo lebu mani Allah la me kalo barka mam ngol mo xana ñoo lebu may bashite ni lebu may isuna awa atelier de bala me molo biga la c'est en fleur bako bela jeli ma sira isuna ni actualité be ñoya sira la awo ama isuna ama ko do am ñoo aba sora la quoi aba sora la ama sora la bashite aywa nya fam nga ikato ka sumu ko sa ko so nala sona ma mo ya salo sa be siga ça doit mettre avec les temps oui aywa nga ta actualité fait aywa nga to fe jona on ne va pas ngo sebe aywa actualité folo jumé bi OK c'est kibara folo be bolo kala si en fleur boko bela jelima o de fe me nga finti la ka wi nga famo yulu bu segu do ke ko sebe kada kan bamachi kɛmɛ fila bɔɲɔgɔn ni sera ka dankari olu na kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna jɛnɛ ɲa fa in fɛ donc sira o kumu kɔnɔna na yirala k'a fɔ k'a bɛ wagati jan bɔ k'a bɛ ka fɔ ko fɛn min ye an ka fintigilakaw ye k'u bɛ ka se sɔrɔ kosɛbɛ o seko kɔnɔna de la sa fo mɔgɔ dɔw bɔlɔlɔ wɛrɛ sɔrɔla international jamana wɛrɛ ka médiaw sɔrɔla k'a fɔ ko o tun bɛ fɛ k'o contredire quoi donc an ka laɲini an ka information minnu b'an bolo bi o yɛrɛ de senfɛ ne y'a dɔn kosɛbɛ ko tiɲɛna an banna sira fɛn min ye ka daminɛ le 23 mars ka taa bila le 31 mars la ayiwa ko caman kɛra Mali kɔrɔn fan fɛ plus précisément Timatianya fan fɛ centre kɔnɔna na donc o hukumu kɔnɔna na an ka fintigilakaw ye sera ka daminɛ u ye mɔgɔ 51 bamaci 51 faga fɔlɔ le 23 mars semaine kɔnɔna na donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen u sera k'u yɛrɛ défend kosɛbɛ fɛn min ye olu ka côté la yɔrɔ bilan tɛ fɔ ka caya kuma ci donc o bilan ma fɔ donc an bɛ dugawu de kɛ sa Isa Allah k'u lakanda Allah ka jamana lakanda Allah ka sababu ɲuman kɛ an bɛɛ lajɛlen donc sira o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen actualité sabanan fɛn min Afrique de l'Ouest kɔni dugu saba b'a la
a bɛɛ kɛra militaire de b'a ɲɛ a bɛɛ kɛra régime militaire bi donc sira Burkina Faso b'o la Guinée Conakry b'o la ayiwa an yɛrɛ b'o la donc fɛn min ye Guinée Conakry ye ale ka Assimi Mamadi Doumbouya ye fɛn min ye Burkina ye olu ka Assimi ye Paul Henri ye donc o hukumu kɔnɔna na an m'a dɔn k'a fɔ bi ko CEDEAO mɔgɔw ni u cɛ gɛlɛyalen don kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya ani Mali ta ka jugu kosɛbɛ i n'a fɔ ani Burkina ta ka jugu ten togo la parce que Burkina bɛɛ yɛrɛ ma sɔn u ye délai min fɔ olu ma sɔn k'u respecter donc sira an bɛ dugawu de kɛ sa Ala ka o régime militaire ninnu bɛɛ Ala k'u bɛɛ kuncɛ hɛrɛ la Ala ka pouvoir segin civilu ma i n'a fɔ a kan ka kɛ cogo min na bonya ni karama kɔnɔna na ka sɔrɔ kɛlɛ ma k'a la ka sɔrɔ wɛrɛ ma k'a la nin donba in yɛrɛ kanu nin kaloba in yɛrɛ kanu kosɔn donc siraw tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen an bɛ bi ta kuncɛ ni Burkina Faso ye fɛn min ye jeudi tɛmɛnen ka taa bila vendredi la attaque dɔ boloda kɛrɛnkɛrɛnnenya la Burkina kɔrɔnya fan fɛ o attaque in kɛra yɔrɔ min na sanubɔyɔrɔ don donc o sanubɔyɔrɔ in kɛra sababu ye ka maa caman ni to a la hakilina jigin o sera ka mɔgɔ hakɛ mun déterminer banbatɔ la ye mɔgɔ mugan bɔɲɔgɔn ye donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka wa yirala k'a fɔ ko fɛn min ye mɔgɔ 10 ɲɔgɔn na k'olu kun armenen don mun ye nin bingali wale kɛ k'u kun armenen don ka d'a kan marifaw kun b'u bolo donc u kun bɛ moto la dɔw kun bɛ moto la dɔw yɛrɛ kun bɛ nɛgɛso la donc an bɛ dugawu de kɛ sa a ko kɔni barika bonyana kosɛbɛ nin wagati in na donc fɛn min ye nin wagati in na ayisa enquête bɛ sen na walasa ka boloda bingali wale kɛbagaw kan donc sirani ne kun bɛ dan ne ka bi actualité la ala ka basi kɛra an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini ala ka jɛ n'ala sɔnna ma foli belebeleba b'i ye Fatumata i ka kunnafoni la a diyara n ye hali ni ma cɛ fɔ yɔrɔ dɔ la tile joli yɛrɛ bi ye saba tɛ ayi i tɛ se k'a dɔn bi ye naani kɛ tile naani de don donc ala ka sogolo sɛbɛn ko duman d'a ma amina avril yɛrɛ sira a ye wari fara ɲɔgɔn kan parce que ne ka numéro tɔ ma datugu mɔgɔw bɛ sunkalo ko kuma la ale bɛ sunkalo t'o bali sunkalo kun bɛ yen mais o ma bali ayiwa a fɔ an filɛlibagaw ye donc an bɛ ganseli kɛ sa ni mɔgɔ min se kɛra min ye ayiwa a ko juguyalen bɛ sa dɛ d'accord foli belebeleba b'i ye o diyara ye kosɛbɛ k'an bɛ sini n'ala sɔnna ma sini an bɛ plateau in Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez Acadé Informatique. Actualité du jour tɛmɛnen kɔ an b'a kuncɛ ni fait divers ye ne o y'an ka rubrique laban ye ale bɛ lase Aminata Y Kulibali de fɛ an bɛ foli lase a fana ma. Aminata i ni sɔgɔma. Nse sira somɔgɔw. Tɔɔrɔ tɛ. Baasi tɛ yen. Alhamdulilah. Aminata folikan jumɛn b'i bolo k'o lase an filɛlibagaw ma ani bi fait divers bɛ tali kɛ mun ni mun kan. Foli ni tanuni bɛ an filɛlibaga cɛ ni muso denmisɛnnin maakɔrɔba foli belebeleba ye yɛrɛ ta ye sira. Merci bien. Sɔgɔmada in na an ka babu bɛ komi yɛrɛ b'a dɔn an donna sunkalo la an ka babu bɛ tali kɛ musow cɛsabagatɔw de kan. N'an b'a fɔ olu ma ko ani u denw n'olu ye yatimɛw ye. Donc komi an b'a fɔ cogoya min na ko sunkalo ye hinɛ kalo ye. Donc i t'a sɔrɔ sunkalo la mɔgɔ caman bɛ u bɛ action caman kɛ u bɛ fɛn caman organiser ka dɛmɛw don mɔgɔw ma mais bon an ka sisan ko yɛrɛ kɛ mais i kɛrɛfɛ mɔgɔ an bɛ fɛn organiser ka camératigiw wele ka médiatiser mais i bɛ t'a sɔrɔ i b'a di i kɛrɛfɛ mɔgɔw de ma minnu mago b'a la kosɛbɛ olu caman bɛ yen nɔ olu tɛ don a réseau kɔnɔ parce que i bɛ t'a sɔrɔ très généralement olu bɛ mɔgɔ dɔ de bila ko ninnu ɲɛma k'a fɔ ko famille tantɔ nin da in recensé i ka na n'a lise i bɛ t'a sɔrɔ a dɔw bɛ yen nɔ yɛrɛ u bɛ minnu recensé i bɛ t'a sɔrɔ hali a ko fɛn t'u la manque t'u la par exemple ne sira bila la an ɲɛma ko sira on a besoin de 100 familles forcément e b'a fɔ k'e k'anw bɛɛ don a la mais i bɛ t'a sɔrɔ a besoin a mago anw yɛrɛ mago t'a la yɛrɛ parce que a b'an an bɛ alhamdulilah an bɛ se k'a sɔrɔ an yɛrɛ ye mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ k'olu mago b'a la olu tɔgɔ tɛ kɛ liste la mais i bɛ t'a sɔrɔ n'an y'a fɛn ninnu kɛ k'a bila réseau sanfɛ an b'a fɔ ko nin sunkalo in na an ye vivre di famille 100 ma mais i bɛ t'a sɔrɔ a famille 100 na famille pauvre min b'a la a tɛ tɛmɛ 10% kan a tɔ bɛɛ ye i kɛrɛfɛ mɔgɔw ou bien i jɛɲɔgɔn i ni minnu bɛ ɲɔgɔn dɔn a bɛɛ bɛ ko olu de donc k'a fɔ ka yira k'a fɔ u bɛ action min kɛ c'est très bien c'est à encourager parce que a bɛ
dɔw fana dɛmɛ k'olu la nisɔndiya ni kalo in kɔnɔna la mais il est très très primordial que u fana ka u janto a ko organisation na u k'a lajɛ u bɛ mɔgɔ minnu mina ɲɛma u ka conseil dɔw f'u ɲɛna en même temps hali ni liste nana prenez la peine ka a vérifier k'a lajɛ ni tɔgɔ min bɛ yan nɔ est ce que a mago b'a la réellement parce que a ko bɛ yen nɔ i bɛ k'a dabɔ baraji ɲini de kama c'est vrai mais n'i y'a kɛ cogoya dɔ la a tɛ nɔgɔya quoi n'a fɔra i bɛ ka ko dabɔ fɛn min kama n'a objectif ma atteint a bɛ na ni ko caman donc yatimɛw caman bɛ yen nɔ a cɛ sabagatɔ caman bɛ yen nɔ bi in na i t'a sɔrɔ c'est très difficile surtout ni sunkalo kalo in na u bolo u ka se ka joindre les deux bouts mais ni mɔgɔ sɔrɔla mɔgɔ min bɛ se ka nin fɛnninw d'i ma hali n'a ma sunkalo bɛɛ fɛ a kɔni bɛ tile fila ni mago ɲɛ donc o yɔrɔ la an b'a fɔ hali sisan personne de bonne volonté u b'u ka ɲumankɛw caya baraji ɲini de don n'i ye fɛn fɛn kɛ ala ko la perdi t'a la quoi a mana kɛ cogo cogo hali ni ye dɔrɔmɛ kelen de bɔ ala ko kama i bɛ taa voilà i bɛ taa a sɔrɔ i yɛrɛ ɲɛ ye sini ɲɛnama donc o yɔrɔ de tun don k'a fɔ bɛɛ ɲɛna k'a fɔ musow fana ɲɛna u k'u cɛsiri a ma nɔgɔn denmisɛnnin ninnu ɲɛna ko ni ala ye fɛn fɛn da mɔgɔ bɔgɔ la o de bɛ kɛ donc an kana to ka musokɔrɔba ninnu tɔɔrɔ ko fo i ka nin dilan suntigɛ la i ka nin dilan parce que ala ni kira de b'a dɔn a bɛ kɔrɔtɔ min kɛ ka wari min fara ɲɔgɔn kan pour que ka se ka sunakari dilan ou bien ka fɛn dɔ dilan so kɔnɔna la ka d'aw ma mais i kana fɔ k'a fɔ k'i bɛ fɛn fɛn nege minɛ ko fo i k'o wajibiya i mansa ka k'a k'u dilan parce que n'a se t'a ye a bɛna taa a fɔ ko f'a ka golo fara golo dun n'a ma se yɔrɔ ni i b'a sama cogoya dɔ la a bɛ fara mais a bɛna fɔ ko f'a ka effort dɔ de fourni pour que k'a sɔrɔ donc ni bi ta ɲɛna ni sini ta ma ɲɛ sira o fana bɛ gɛlɛya dɛ donc an ka miiri o la kosɛbɛ an ka hinɛ an mansa ninnu na donc sira sɔgɔmada in na nin ne tun bɛ ne bolo ka lase an fɛ an ye faamuyali sɔrɔ a la j'espère que kun bɛna kɛ kulo kunnandi ye ayiwa donc mɛ nin kɛra an ka foli belebeleba b'i ka bi fait divers de la an ye faamuyali caman sɔrɔ a la donc an b'i fo la an b'a fɔ o la i kan bɛn sini n'Ala sɔnna. ESG, École supérieure de gestion spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ni tu es bi bonjour actuel média ko la c'est Oma ami fuli la c'est Oma kon ci akanyama dalla ante saka wuli na ma fuli bla nga partenaire la no ETC Technolab Ista Académie Système Technologie aleni ESG fuli bele ba wi ko ni ci ukademela afana ni ci akanyama dalla ama fo o kambe sinina la khaje wassalam.